हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आपण समस्त को जय जगन्नाथ जगन्नाथ आपण समस्त मंगल करंतु एबे हेलानी मु जितेबले उठी 5:30 तो मुझे सका उठी गाधे पारि पड़ी मु आसी गाँ को तो गाधे सारिकी एबे मुंड भी सुखीनी मुंडटा ओदा अच्छी कारण आज आम शशुर श्राद्ध से मुंडटा टे धोई देती तो क्रीम पाउडर लगेदेवी आ फ्रेश होगी तो देखा कौन हो आज दिन में जब मुझे वीडियो गुड़िक रेकर्डिंग करी आपण मान सहित सेयारिंग करी तो चलते देखा कौन हो हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सिंपल लाइफ सिंपल स्टाइल को अपन समझते स्वागत चाहते तो एबे हेलानी तो देखो तो एबे बजलानी 6:10 और एबे सकाळ मॉर्निंग 6:10 होती मो शशुर आज हूँ श्राद्ध पूजा सरलानी छुआ मान किसी कम नहीं से शोचे एटी सब परिवा बदा आज भोजी हम साई पड़ोसी भोजी हम चनाटा बतरा ये होचंती आम बड़ जा जी पूजा करचंती से ही सकाळु उठी सब पूजा पूजी सारी सारे ये सकाळु सकाळु आम बड़ पुओ माने बड़ पुत्रा उठिकी केते प्रकार फूल तोड़ी आनी ठाकुर पूजा बोली मुझे बसीगली एबे आमर सकाळ मॉर्निंग टिफिन करने की आज जेहेतु घर समस्त अच्छा तो आज भल कि आउ श्राद्ध भी से आज आम भाविचु पूरी आ बुट आलू तरकारी बनइबू तो मुझे परिवा काटे बसीगली आलू कखारू बुट डाली सब पकईकि भल भी गोटे तरकारी हम से मुझे परिवा काटुची बड़ बापा भी ता भितर आसी सब कौन कम कर पकड़ सेपट होगी आउ एठी आमे 3 जन जाक मिसिकी रोषे करछु माने मो ये होचंती मो ननंद बड़ ननंद मोठू बड़ आउ सी मो आ मझेणी जा मिसिकी आमे समस्त एठी रोषे करछु मु कहली तांका हाथ रंधा रोषे टी भल लागे सेति मु कहली अपा तमे आज टिके तरकारी करिवो तेणु सी टिके जोगाड़ देले आउ बुटा आलूटा को जोगाड़ देले कहले आग परिवा सिझे दबा तापर हम मसला कसी दे दबा सेति कि से सब जोगाड़ जोगाड़ कर देले पूरी पाई एठी आम मझेणी जा अटा चकड़े तो सी अटा चकड़े अपा टे तरकारीटा को देखिए आ मसला बाटी दे देची कषिया कि
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଆମ ଇଏ ନଣନ୍ଦ ବନାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଇଏ ବନାଉଛନ୍ତି ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ମଝିଆ ଯା ବନାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ। ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ। ମୁଁ ବସି ବସି ଏଠି ଆରାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବସି ଖାଲି ଚାହା ବନାଉଛି। ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଚାହା ବନେଇବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉ ଗାଁରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହଉ, ବହୁତ ଗୋଟେ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ କଟକରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଝିଆରୀ, ଇଏ ମାନେ ମୋ ମଝିଆ ଦେବସଙ୍କ ଝିଅ, ଆଉ ଇଏ ପୁଅ, ମୋ ଝିଆରୀ ଆମର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଏଇଟା ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟୁ ହୁଏ ପିଲାଟି। ଆଉ ଏଠି ନଣନ୍ଦ ଟିକେ ବାହାରୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏଠି ମସଲାଟା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ି କଷି ଦେଇଛି। ଏବେ ତରକାରୀଟା କଷାକଷି ଯେଉଁ ମସଲାଟା କଷା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ବୁଟ ଆଳୁଟାକୁ ଭଲକି ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବସାଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ। ଆମର ସବୁ ଏବେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ମଝିଆଣୀ ଯିଏ ଆସି ମସଲାଟାକୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଅପା ତମ ହାତ ଟିକେ ବଜେଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତମ ହାତଟା ଟିକେ ବଜେଇ ଦିଅ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଅଧିକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଅପା ବି ଦେଇଦେଲେ। ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ରହୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗାଁରେ। ଆଉ ଏଠି ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ଆଉ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅପା ବସିକି ଅପା ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେଲୁଛି। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଏଠି ସୁଟିଂ କରୁଛି। ନଣନ୍ଦ ଟିକେ ଗୁଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପୁରୀ ଛଣା ସରିଲାଣି। ଅପା ଆମ ନଣନ୍ଦ ଆସିକି ଟିକେ ସବୁ ଗୁଳା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ବି ଉପରେ ଆଜି ହେଉଥିଲା ଗୀତା ପାଠ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୀତା ପାଠ ପାଇଁକି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯା ଆମର, ବସିଛନ୍ତି ପୂଜାରେ। ତ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଭୋଜି ପାଇଁକି ହେବ ବୋଲି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ହୋମ୍ ଟୁର୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ରହିଲି।